نيوز. نحن معكم من أمام تمثال المغترب لكي ننقل لكم آخر المستجدات في خصوص قضية تفجير مرفأ بيروت. حتى هذه الساعة لا جديد تحت الشمس، لا زالت قضايا الكف والرد والمماطلة في هذه القضية مستمرة، وخاصة أن هناك شك حول وضع القاضي بيطار، هل هو قانوني أم غير قانوني. أهالي الضحايا مستمرين في وقفتهم الشهرية من أمام تمثال المغترب في كل 4 من أول الشهر، ولكن الوقفة اليوم هي غير اعتيادية. الوقفة ستكون عند 11 صباحا مع نواب من البرلمان الأوروبي أتوا خصيصا لكي يتابعوا عن كثب في ملف هذه القضية ولكي يشدوا على أيادي أهالي الضحايا بأنهم معهم لكي تتحقق هذه العدالة. وهؤلاء النواب سيكون لهم أيضا زيارة خاصة للبرلمان اللبناني لمقابلة بعض النواب اللبنانيين. ماذا سيكون لديهم أي تصريح؟ ماذا سيصرحون عفوا إن كان على منبر البرلمان اللبناني أو على منبرنا هنا من أمام تمثال المغترب؟ انتظروا وستروا. ابقوا معنا سنوفيكم بكل جديد. كانت معكم رودا بدر، لبسيان نيوز. عدنا معكم أعزائي المشاهدين مباشرة من أمام مرفأ بيروت ومع نواب من البرلمان الأوروبي. بجانبي النائب داتشان شولوس. Yes. Ok. Comment allez-vous aider les peuples libanais pour obtenir la justice? Mais tout d'abord, par notre présence, en transmettant un signal clair que nous soutenons ça non seulement pour le Liban, nous soutenons ça dans l'Union européenne. C'est le groupe politique Renew qui a introduit aussi dans l'Union européenne des règles sur l'état des droits, une conditionnalité sur le financement des investissements avec le respect de l'état des droits. Moi-même, je viens d'un pays où on se bat avec la corruption parce que on est convaincu que quand on a la corruption, on n'a pas la vraie démocratie. Et en plus que la corruption peut tuer les gens. Et on a l'exemple clair ici. Donc on est là d'abord pour transmettre nos signaux de soutien au peuple libanais, que les gens qui veulent la démocratie et qui veulent la justice, ils ne soient pas seuls. On aura des rencontres aussi avec des factions politiques, des partis politiques, de candidats au présidentiel, aux différentes fonctions politiques, pour leur dire que l'Europe est prête à aider un Liban qui est démocratique, où le droit des citoyens est respecté. Et tout d'abord, le droit d'avoir une justice indépendante, une justice qui clarifie des choses, des situations qui ont amené à des pertes de vie des gens. Quel est votre message pour les peuples libanais à travers l'FCN News? Mais tout d'abord, le principal signal, c'est qu'ils ne sont pas seuls. On est là par solidarité, mais on est là aussi avec tout notre poids politique de l'Union européenne en tant que partenaire de Liban pour transmettre le message que nous souhaitons avoir un partenaire où la démocratie règne et où le droit des citoyens est respecté. Et vous le savez bien que l'Union européenne a aidé et va aider aussi les Liban, y compris financièrement, économiquement, mais nous souhaitons tout d'abord avoir un partenariat avec un pays qui est dirigé de manière démocratique. Thank you. Merci. إذا كما استمعنا هو يكرر ويعيد كما قال زميله إنه مع اللبنانيين لكي تتحقق العدالة، ويدعو اللبنانيين لعدم الفشل وعدم اليأس لأن المجتمع الأوروبي بكامله بجانبهم. كانت معكم رودا بدر، لبسيان نيوز. Bonjour chers followers, nous sommes au Beyrouth et à côté de moi Madame Salima Yambo. Pourquoi maintenant vous êtes au Liban? Alors maintenant parce que, en tout cas pour moi, je suis venue il y a 2 ans. Et c'était important de faire le point sur ce qui s'est passé, notamment autour de l'explosion du port de Beyrouth. Et on voulait voir de l'intérieur, pas seulement par les médias et vu de l'Europe, entendre de la bouche des personnes que j'ai rencontrées il y a 2 ans, quelle évolution et surtout comment est-ce que nous, on peut continuer à pousser. L'objectif premier, c'est la corruption, mais ça a forcément du lien. Notre objectif, c'est aussi de dire au peuple libanais que l'Europe est à ses côtés. On n'a pas oublié non plus. Et ça permet de réactiver tous les sujets pour permettre que le Liban ne périclite pas. L'Europe tient à ce que le Liban redevienne prospère, mais sur des bases plus saines, sans corruption, avec une démocratie forte, un état de droit,
Donc voilà, ce sont un peu les objectifs visés. Et puis réitérer le besoin et d'une enquête internationale pour que le Liban entre dans une nouvelle phase de manière sereine. Ok, merci à vous. Quel est votre message pour les peuples libanais? L'espoir, je crois qu'il ne faut pas laisser tomber. Le Liban le mérite, les Libanais et les Libanaises le méritent. Et je crois qu'à travers, en tout cas moi ça a été mes rencontres les plus fortes justement avec les victimes, les parents de victimes du port. Cet espoir où des personnes qui ont perdu des êtres chers continuent à se battre pour la justice, pour leurs enfants ou leurs parents, mais aussi pour que plus jamais ça ne se reproduise pour d'autres Libanais. Et ce message, il est vraiment, vraiment très fort. Merci. سعادتك شو رسالتك اليوم للشعب اللبناني؟ Well, I have to tell you that I'm a member of the European Parliament and I come from Greece. Both in Greece and in the European Union, we like Lebanon and we want to support Lebanon. So we came here as representatives of the Renew Europe political group, the Liberals in the European Parliament, to find out how this tragedy struck the Lebanese people and also to exert pressure so that there will be an international investigation to find out what went wrong and who were responsible for the tragedy. Because among other things, you had a lot of Lebanese casualties, people that died, but you also had European citizens that died in the explosion in 2020. So this is the message that we want to send, apart from the fact that we would like to see Lebanon to make a new beginning, because we understand that you have a lot of problems, institutional, political, economic, social, with refugees and migration. So as Europeans, we want to support Lebanon to make a new beginning, because we do believe that you are a very important country and you deserve a better future. معنويات. هن وفد من 3 نواب، بس هن بيمثلوا العديد من النواب بالبرلمان الأوروبي. نحن ما بنقبل إنه يتدخلوا بالقضاء اللبناني، لأنه نحن عم نعاني من التدخل السياسي بالسلطة القضائية. بس هن جايين، نحن ماضيين على لجنة تقصي حقائق دولية وعم نرفع الصوت بالعرقلة الممنهجة بلبنان والعرقلة كلها سياسية بالقضاء. نحن عم نقول إنه في اغتصاب للسلطة القضائية، وعم نطلب شو يصير تدخل بالبرلمان الأوروبي وبالHRC، يعني بالمجلس حقوق الإنسان، لأن هي جريمة ضد حقوق الإنسان، تياخدوا إجراءاتهم للجنة تقصي حقائق دولية، مش للتدخل بالقضاء اللبناني أبدا، لأن نحن ما بنقبل بهذا الشيء. يعطيكم العافية. إذا وجود الوفد الأوروبي اللي بيمثل مختلف بلدان أوروبا هو ليس للتدخل في القضاء، بل هو لمساعدة الأهالي في الوصول إلى الحقيقة، يعني بالأحرى هو لشد على أيديهم ودفع وإعطائهم الدفع المعنوي للمتابعة في هذه القضية، ولكي يقولوا لهم نحن هنا، نحن بجانبكم، نحن بجانبكم، نحن لدعمكم، نحن معكم لكي تتحقق العدالة.